এই সুদা হাত ছড়া করলে আর আসিও নাই অতিয়ারে আর সুদা ধরি পড়ছি গাড়ি আরম্ভ দেখতে কোন হউতি আইছম এই খবরটা মোর আমু জনাই দেବାକୁ ପଡିବ যে সইত পাইয়া রাম মারে মোটা মা ধর্ম কুয়াড়ে কিরে শীঘ্র শীঘ্র আর আমার দেখবি বুয়া এত ভারী জাগুন রে আর আমার দেখবি বুয়া আরে বহুত দিন পরা ये समझी भाई नहीं अरे भाई होती से अपन गुना आराम से बुआ अरे चित्र करी श्रावणरा सोई ମୋ ପ୍ରାଣ ଧନ ମୋ ଜୀବ ଧନ ଆରାମ ହଇରେ ରାମରେ ମୋ ଧନ ମୋ ସୁନା ଆଇଲୁ कौन बच्चे अपना मते कहां गए आई नो नो ओए बापा आई ना देखिला तो देखो ना कोई तो काढ़ी देख पाए अपने बिना चले कुछ भी नहीं गई नहीं तो क्या है रे हां भला कथा बता दिया कोन म अरे की वीर जाई मोथि नई रे कलानी मते बता दिया आई कोन पाई तुम चलो भाई तारा गुणंत आखि की दिसियो आखि करिए कौन बच्चे अपना मते चले गई कौन तो राम रे शास्त्र रे कोन लेखा अछि तो जाना माटी कौन बच्चे अरे जहाँ न देखिबू ये दुई नयने ये परते न जीवू गुरु अतने कौन बच्चे अपना मते चले गई मत ना परा तू धैर्य धर कि छिड़ाको तोते सब कथा खोली करी कम ए रमा देख रे मत ना देख रे देखिबा सकानी रे मत ना देख रे
ଗୋଟେ କାମ କରେ এই কঙ্কিনীটাকে অযোধ্যা করে তুই জমার রক্ষিনা জমার রক্ষিনা পারে কি ন পারে আরে মোর যায় কেতে কি আসে কেতে বা কে পরিত্যাগ করো অযোধ্যারে মত করে ସମିତ୍ରିକ ସମ୍ପର୍କ ମନକୁ ଯାହା ଆସିବ ତୁ ସେଇଆ କରିବୁ ଆଇ ଡାକିଲେ କଣ ଆଉ ହବ କିରେ ମୌନ ମୁହିର ଗୁଣ ଅପାରରେ ଏ ଗୁଣ ଅପାର ভরত শত্রুঘ্ন লইক্ষণারি ঘটনা গুড়াক যদি জানিনে মু পড়িছি বলি মো জুটিকে ধরিকি কেরা কেরা করি পকাইবে তেণু করিবে যে জায়গা পরিত্যাগ করিয়াকে পড়িব যাতে যাও রহিবিনি আন্দানি কুড়িতে শোইব ସବୁ କଥା ଜାଣିବ ଆଉ ଯାକୁ ରାତ୍রে ଗୋବିନ୍ଦ